Tuledu cɛ a n'a muso denmisɛn ani mabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen aw salamu alaikum kuma fɔlenkɔrɔ tɔ o ye dalama ye an ka bi maa bisimilalen o ye Mamadu Cɛni Konate ye président PDG an bɛ se k'a fɔ fana min ye Haut Conseil islamique o maa don an ka foli bɛ s'i ma i ni su. An b'a ni su. I nana an ka wele jaabi su in na a diyara n ye kosɛbɛ. Hakilina jiginna dɔrɔn an b'a fɔ n ko Mamadu Cɛni Konate ale ye maa min ye kalan kɛ sɔrɔ ale buruzali sira fɛ min ye a yɛrɛ tɔgɔla cakɛda a y'o sigi sen kan yaasa min ye jago a n'a taabolo ɲuman sɔrɔ bɛ se ka kɛ a la cogo min na kiimɛli siraw fɛ a y'o sigi sen kan a faso la a tilalen a ka kalan na nanzaradugu la o kɔfɛ fana bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ n'i kɔni ye Mamadu Cɛni Konate ko fɔ i tɛ se fiyewu k'i pan an ka diinɛ jɛkulu kunna sabula waati la a jɔyɔrɔ bonyana o kɔnɔna na wa halisa min ye Haut Conseil islamique a b'o la a tora o sen fɛ chambre de commerce gɛlɛya wulilen u ye furancɛla fanga sigi ye a ye o baaraw kɛ fo ka taa Yusu Batili ale garisigɛ don chambre de commerce ɲɛmaaya la a bɔlen kɔ o la fana a tora a ka cakɛda la n'o o y'a yɛrɛ ka cakɛda sigilen sen kan fo ka na se danaya nana d'a kan waati min na k'a bila ka taga ACI ale kɔnɔna na n'o ye agent de cession immobilière ye bakuruba la an bɛ se k'a fɔ n ko nin de ye an ka bi maa welelen n'i ma fili Mamadu Cɛni Konate. O don inshallah. O don Ala k'an sababa. Amina yarabi. Bi an bɛna kuma fɛn minnu kan o ye ACI ye. ACI ale ni Mali yɛrɛ ye so 22 min feere n'o tun ye faso ta ye i n'a ta an b'an da don o kuma na k'o da maaw tulo kan mana min taara David Sagara ka waati la ka taa se cɛman Iber ni Mohamed Ali Bacili ma an bɛna kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kan fo ka taa se domaine dugukolo ko yɔrɔ minnu kun kɛrɛnkɛrɛnnen don k'a fɔ ko olu kan ka yɛlɛma ka kɛ n'o tun ye espace vert n'u yɛlɛmana ka kɛ yɔrɔ feerelenw ye an bɛna an da don olu bɛɛ lajɛlen na fo kana se yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma nin waati in na ko bande verte hakili la an kana se ka somasama sɔrɔ nin kɔnɔna na nka a ka d'an ye fɔlɔ an k'a dɔn k'a fɔ PDG ko ACI yɛrɛ ye mun ye a ka baara bɛnnen don mun ma. Alhamdulillah san'an ka soma an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn nin sababu in dili la an ka jamanadenw kunnafoni ka bɔ nin walew la aw ni minnu caman tɛ ŋaniya ɲuman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya a diyara ne ye basa a ko tɛ se ka taa ne yɛrɛ ka tɔgɔ tiɲɛ kɔ mɔgɔw tɛ a ko kalama i ye ɲininkali fɔlɔ min kɛ n b'a fɔ mɔgɔw ye mun ye ACI ye wagati kɛra Bamakɔ dugukolo ko tun nana kɛ ko gɛlɛn-gɛlɛnba ye n'an b'a ni fɛn sugu bɛɛ Alpha Umaru Konare nalen fanga la u ye hakilina sɔrɔ ka société dɔ dilan Mali jamana bɛna a ka dugukolo bɛɛ di n'u ma u k'a labɛn k'a feere sɔngɔ ɲɔgɔn la mɔgɔw ka se k'u ka soko ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ dugutigi janfadiliw ye ACI nana dilan o kama a dilan tuma la u y'a kɛ société ba mondiale ka dɛmɛ fɛ projet urbain dɔ tun bɛ yen ko projet urbain deuxième projet urbain o de sababu la a yɛlɛmana ka ACI dilan a danna don min na société anonyme don o kɔrɔ ye sariya la kɛnyɛrɛye ye société dɔ a ka mara b'a yɛrɛ bolo faama t'a mara fo minnu ta ye société minnu y'u ka nafolo don société la jamana état o ye 50% nafolo don a la a daminɛ la gouvernorat de tun y'a don a la o kɔfɛ u nana bɔ gouvernorat la k'a di mairie ma mairie ma ko mairie ba o kɔ ka secteur privé dalajɛ chambre de commerce yɛrɛ b'o la architecte géomètre organisation patronale des travaux publics tout ça k'o bɛɛ dalajɛ ka secteur privé k'olu kalan nka jamana état de ka niveau ka bon o ye 50% ye. Kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada la. Tilancɛ y'ale. Tilancɛ ye jamana yɛrɛ ta ye. Kɛmɛ sarada o sarada bi 89 murumuru k'a jɛ 50 la o ye mairie ta ye secteur privé yɛrɛ murumurunin dɔ de dir'u ma min ye 0,02% ye maana fɛn t'u bolo yɛrɛ. Mais u b'a kɔnɔ kɔni. U b'a kɔnɔ u ka fɛɛrɛ b'a kɔnɔ parce que sariya min bɛ kɛnyɛrɛye sociétéw labɛn n'o ye OHADA ye hali n'i ka dɔrɔmɛ t'a kɔnɔ n'i ye administrateur ye kaban administrateur bɛɛ fɛla ye kelen ye assemblée générale de la mun ta ka ca olu fanga ka bon nka tant que société bɛ gérer conseil d'administration na aw bɛɛ veto t'a la aw bɛɛ fɛla ye kelen ye wa aw bɛɛ bɛ ɲagi cogo kelen na o société in dilanna mun kama fɛn saba non seulement a bɛna kɛ n'an b'a ni yugu bɛ bɔ dugukolo ko la
nga gouvernement ka wari caman de tun bɛ ka tunu dugukolo ko la impôt mun dilen bɛ dugukolo la domaine ka wari min tun b'a la o caman bɛ se ka dalajɛ bi ka na di gouvernement ma ani gouvernement b'a fɛ ka jamana lasago cogo min na ka so ɲumanw ni quartier ɲumanw kɛ mɔgɔ bɛ sɔrɔ jɔn jɔn na k'a sɔrɔ wari tɛ gouvernement bolo comme ale ye société ale bɛ se ka taa juru ta banque la k'o dilan k'o feere ka banque ka wari sigi asi ye sira n'o fɛɛrɛ de ye a b'a a ka statut fana kɔnɔ o dugukolo ko ninnu bɔlen a bɛ se ka so jɔ kɛ ko sema bɛ so ninnu jɔ ka feere e kasi min bɛ se k'i ka foro di ACI ma a n'a bɛɛ k'a kɛ terrain ye k'a feere k'i ka wari b'a la i kan ka wari sigi ma kɛnyɛrɛye yɛrɛ a kɛnyɛrɛye yɛrɛ État fana bɛ se k'o kɛ o sababu de la a bɛ se ka dɔ ka so minɛ walima dɔ ka dugukolo k'a d'a ma k'a feere ɲɛ comme o se b'a ye a ka statut la o de sababu la État ka so ninnu feereli wililen o ko mɛ ACI yɛrɛ ka statut ye k'a bɛ se ka mɔgɔ ka so feere k'i ka wari d'i ma anw ko fonctionnaire tɛ so la comme olu ye société commerciale ye an ka taa du kɔnɔ k'a feere donc gouvernement yɛrɛ kɛlen ka ŋaniya ta k'a fɔ a bɛ fɛ k'a tɔgɔla duw feere a n'a tɔgɔla bâtiment feere a fɔra a ka di ACI ma comme ale ka baaraw ye a ka se k'o kɛ aw doncogo ye nin y'a la an doncogo fila la nin dugukolo bâtiment public ko in feere la n'o tɛ an ka baara jɔnjɔn tɛ du joli yɛrɛ kun don du sɛbɛn kɛra du 27 27 nka baara tacogo fɛ an nana sɔrɔ fila bɛ yen olu tɛ se ka feere basa gouvernement yɛrɛ ka service jɔnjɔn dɔw bolo olu dɛsɛra ka bɔ kelen bɛ yen o tɔnɔma dalen don banque la cité ministérielle min jɔlen filɛ ACI la k'o garantie kɛ tɔ filaw o bɛ dividende wo dun n'i tɛ dividende dogolen i t'olu yɔrɔ dɔn conseil supérieur de la communication tun bɛ so min na jardin dɔw b'u fɛ ko Oisillon olu fila olu bɛɛ ye gouvernement ta ye olu bɛɛ ye gouvernement ta ye olu ma se ka feere ka da sababu caman kan donc tɔ 22 in feere kɛra o de kan a bɛɛ feerela ka ban wa 22 in bɛɛ feerelen don k'a ban pewu ka wari bɛɛ sara wa 22 min jɔlen don min cilen don a la k'a jɔ kura ye o de ka ca ka suma ne bɛ fila saba dɔrɔn de dɔn min ma ci fɔlɔ so 22 min feerela gouvernement fɛ fila dɔrɔn de ma ci fɔlɔ ne b'o de dɔn bɛɛ y'i ta ci k'a jɔ donc feere kɛra ka ban mɔgɔ si tɛ se k'a sɔrɔ tuguni mɔgɔ tɛ se ka sɔrɔ an bɛ se a yɔrɔ ma an bɛ se a yɔrɔ ma nka i ka ɲininkali kɔnɔ i ka kuma daminɛ la i ye ina ko kuma de fɔ n ye ina fɔ n bɛna fɔlɔ o ma parce que ale kuma cayalen no tile fila ye awɔ mɛ an ka jamana la min yɛrɛ ni kabakoya minisiri yɛrɛ nana assemblée la a ko ina dira dɔ ma ne ka mɛnli la mun fɔ ni filila jɔn y'a di a y'a di jɔn ma k'a di kan dɔ la an m'o fɔ donc jama bɛɛ y'a miiri komi ACI de ye bâtiment ninnu feere wa ACI de nin feere e yɛrɛ y'o fɔ n ko ten ko ina mandat a yamaruya ma di anw ma ACI t'a kalama sango k'a feere donc ale tɛ 22 in na ayi ale y'a damana ta ye ne yɛrɛ ina feereli ko mɛn i ko bɛɛ y'a mɛn journal la cogo ministre ka fɔli sen fɛ sɛbɛn foyi tɛ yen ko ina dira ACI ma k'a feere sango ko ne y'a feere ne y'a mɛn gɛlɛn na fo n denw nana fɔ ye ko baba k'i tɔgɔ cɛnni bɛ ina ko in na dɛ ko ko k'e de ye ina feere n b'a feere cogo di n tɛ yen ina yɛrɛ ma di ACI ma a dun feerela cogo di sisan ne t'a kalama ni n ko n b'a f'i ye n bɛ ɲaamɛ de fɔ mɔgɔ ɲɛnama tɛ kuma ni ɲaamɛ ye f'i ka sɛbɛn sɔrɔ danna kɛnɛ b'i bolo ne yɛrɛ t'a dɔn ni ministère du domaine y'a feere ministère du domaine jɔn y'a feere ne t'a dɔn ACI ka ko tɛ nin ye an t'a kalama fo jama k'o dɔn k'a fɔ ACI ani ne yɛrɛ Mamadu Tɛni Konate anw ka ko foyi tɛ ina la an m'a feere an ma bɔ a kalama an t'a sɔn a feere a dun fɔra ko a feerela min ma k'a tigi yɛrɛ m'a wari sara fɔlɔ ko parce que bɛnkan kɛra mun kan k'a ma o bɛɛ ma timɛ fɔlɔ awɔ n ko anw t'o de dɔn a y'aw to si kalama n ko ne y'a mɛn i n'a fɔ aw bɛɛ y'a mɛn cogo min na ko ina feere la ko ina dira dɔ ma mais ko kɛcogo fɛ n ye ɲininkaliw kɛ n tɛ se ka sinso k'a fɔ an ye a ma feere i bɛ feere sugu min na o tɛ u ye terrain dɔ de di cɛ ma aéroport fanfɛla la ka complexe culturel dɔ di a k'o jɔ n'a ban'o jɔli la o bɛ kɛ gouvernement ta ye yɔrɔ in bɛ d'a ma parce que yɔrɔ in mɔsɔnni bɛ sugu kɔnɔ bi a feereke bɔ ka gɛlɛn wa ko hali ni ina to yen sugu yɛrɛ ye yɔrɔ in bɛɛ dun baara ɲɛnama tɛ se ka kɛ ne y'o de mɛn ne y'a fɔ a tigi yɛrɛ a nana ne fɛ yen ko cɛ k'e y'i feere cogo di n ko ne ma i feere
asi yɛrɛ ma ni kuma ye k'a dɔn san wele k'a feere ne ta kalama a feere ma tɛmɛ aw fɛ a ma tɛmɛ an fɛ a ma sonya ka tɛmɛ an fɛ mugan ni fila min tɛmɛna aw fɛ olu feerela cogo di u dira jɔnni ma ou bien u taara sira jumɛn fɛ u ko daminɛna jɔnni yɛrɛ tilela di a ko bɛ ka kɛ komi mɔgɔw ye a kuma wuli kabini i bɛ ka fanga ban tuma sɔrɔya ni kuma wulila u ye ministre Berthe yɛrɛ wele ministre des domaines assemblée la kuma la ne yɛrɛ welela assemblée la commission finance fɛ sabula olu tun sigilen don ka immeuble ninnu feere wari dɔw kɔrɔ k'a bila Mali budget loi de finance la ko n ka n'a sɛbɛntiya kasabi mun fɔra u bɛ u lahala bɛ cogo di tiɲɛ dɔ b'a tiɲɛ tɛ bâtiment mun feerela nin fo n ka taa sanfɛ dɔɔnin ka fɛn dɔw f'i la Alpha ka fanga ban tuma la Alpha tun b'a fɛ ka Bamakɔ dugu ci k'a yɛlɛma centre bɛɛ ci k'a yɛlɛma a y'a projet labɛn nka a ma se ka ɲɛ sɔrɔ ATT nalen ATT ni Bobe ye projet in sigi sen kan ka ɲɛ projet de rénovation de la ville de Bamakɔ k'a lajɛ dugu cɛmancɛ la so État ka so kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen n'an bɛ se k'u yɛlɛma k'u kɛ so ɲɛnamaw ye i ko ni mɔgɔ min taara Abidjan plateau i bɛ Abidjan plateau ye cogo min na ani n'i taara Dakar u tun b'a fɛ k'o ɲɔgɔn de kɛ Bamakɔ centre la o de sen fɛ commission dilanna ka bâtiment public bɛɛ recensé belebele de don dɛ k'a daminɛ so fɛn fɛn ye gouvernement ta ye awɔ k'a daminɛ n'i bɛ jigin Kulubayi kini fɛ so fɛn fɛn bɛ yen fo ka na se chemin de fer mairie ba yɔrɔ la mun bɛ tɛmɛ Gabriel Touré da la ka taa fo rond point na mun bɛ taa école Liberté fanfɛla la min bɛ base aérienne na ka ɲɛsin Ecobank siège ma ani o kɛrɛfɛla ninnu ka se fo fɛn ma CICB yɛrɛ fanfɛla ninnu ani base aérienne ka taa fo Kaburudon an donna Kaburudon kɛrɛfɛ fo génie militaire bɛ yen sécurité d'État bɛ yɔrɔ minnu na nin bɛɛ de jateminɛna nin bɛɛ de tun nana kɛ yɔrɔ cita ye ka so kuraw k'a la o projet tun bɛ ten dɛ o ye Alpha tile o tun tɛ kojugu ye o tun ye de nin yɔrɔ ninnu cɛmancɛ la o cɛ ka jugu a k'aw ka yɔrɔ kura ye wala i m'a ye Ecobank bɛ cogo min na e ka Ecobank cɛɲumanba in ye nin so perepera ninnu cɛla ten u tun b'a fɛ k'u ɲɔgɔn labili ka avenue Indépendance dagolo kɛ dakabara sobaw ye i ko dugu bɛ cogo min na ATT bɔra fanga la k'o projet dalen to a ma se ka kɛ a ma se ka kɛ coup d'état kɛra coup d'état kɛra transition ye projet ye olu ye hakilina de falen k'a fɔ bon nin ye projet diya a ko ka gɛlɛn an ka damadɔw da la min bɛ se ka a fɔ k'a kɛ wari ɲini ye sa kɛ bon ne tun tɛ yen ne ye min ye kɔni u ye mandat dilan k'a fɔ ko sisan nin bɛɛ transition 2012 2013 2012 Aya Sanogo bɛ fanga la tuma min Jɔnmuna tun ye président ye Cheikh Modibo Diarra premier ministre David Sagara ministre des domaines de l'État l'urbanisme et le logement tout ça David Sagara de tilela 2013 bâtiment 27 sugandira ko k'olu feere ni mun ka feere mandat ye mun fɔ ko ninnu so filɛ nin ye a ye mɔgɔ ɲiniw yan i ko an bɛ min dibi naani na fɛnɛ ko ka ba yen i b'a ci i b'a jɔ san damadɔ kɔnɔ a bɛ k'i ta ye faso ka so mandat dira n'o kan de ye nka i t'a jɔ i yɛrɛ ye dɛ o tun ye 2013 transition kɔnɔna ye i b'a jɔ cogo la cogo min cɛ ka ɲi i ko immeuble moderne ka ɲi recharge b'a la dugumala commerce ninnu i b'o exploiter gouvernement service mun b'a kɔnɔ san 2 bɛ d'i ma feereli wari min bɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ ka jɔ k'olu bila yen o tuma la o ŋaniya kɛ n'i y'o signé i bɛ avancer 20% de wari kan mais sani an ka se yen a kɛra cogo di Sagara ye o 27 in ta anw b'a jigi ani gouvernement bɛnn'a la parce que ne tɛ se k'a miiri dɔw y'a fɔ ko gouvernement tun t'a kalama k'a ma hali communication kɛ a donna k'a bɔ ka taa non o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ne hakili tɛ o min na ko ministre jamana ka bon ma o ko ministre kelen k'i sigi président bɛ yen premier ministre bɛ yen i m'i sara mɔgɔ la wari ko dun do ka mandat ta ka arrêté ta ko n bɛ nin so feere n ko non n ko jugu kuma ye o tɛ bɛn mɔgɔ ɲɛnama hakili ma ne b'a jate a ye so 27 in ta ni gouvernement ka yamaruya ye service mun bɛ ale bolo n'o ye domaine ni urbanisme ye olu de tun ka so ninnu sugandi min bɛ feere
vérificateur est allé à Ominigali Gelenke. John de Afoko ka so fere. Gouvernement, c'est vrai. John est so sougandi. Gouvernement. John est so somofo. Gouvernement de cabinet privé de la Kabilas. Cabinet de la Société nationale Sisso. A fleur la Kiaou. Koka so expertise ke. Vegan ko so expertise tout manga kale fait. Quand le gouvernement va le gouvernement tout m'a dit urbanisme de moi. Urbanisme de mes cabinets blala. Nous avons bien comme client ministère blala, urbanisme ya blala. Gouvernement pour le marquer. Urbanisme cabinet privé de la quand on est soins sont faux. Donc sauf faire les décisions à immeuble sourandili, on a souvent au mabo assez là. Au gouvernement de la Dali Sakaradi. On sait qu'à faire aller mandat que on l'a kadi assez. O mandat bien. O mandat fleni quand on voit la que il va sur Adam nana immeuble flon mouna kabla on va faire avec papier la cour 15 des retraités direction nationale des impôts du district direction de la génie rural direction de la géologie et des mines kata a chama les bala souba chama tela kanabla faut pas souba la soumbi lubi ayadi ko ka fe ni e udabawi papier nana assez là donc assez ka barai so ngan wuro na fe we aso mo fore Abesso mo fora. abeso mo fora ko ka fe nga kiala manda ko ka fe en cher la concurrence Mo wara se ki kamba no ka fa. fo boni so inflani e ben fo de fo jome do fa ko jome do fa ka fo min taka chani ni akado ani afora ko kefra ni o so la e be tla ki ka o milliard bandu so la e tate fo sanchama O san hake fana fora. ay o san hake ma fo avec dépend valeur min do la John le voir donc il dit do wo so ko donc o yake mo ma gira no fe firima madia asi PDG ko conseil d'administration aywa mandat min dira amma kana ni fere ni tugunya awali agela wade Atsega santé. aywa ali asi A wakati John mu PDG. Khalifa Sissoko O kana 2013 ale kala ministre. ale nana ka bɛni bâtiment yi bâtiment in bɛɛ banna feere la ale de tile kɔnɔ fo bâtiment kelen o bâtiment kelen ne de y'o feere an bɛn'o fana feere ko n'o cogo fɔ ne nana ACI la mars 2018 donc ne nana sɔrɔ bâtiment bɛɛ feere la Fana kɛra kelen. kelen ne m'a dɔn ne tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ bâtiment feere la cogo di ne nana sɔrɔ misi faga k'a boso k'a sogo di fo sara kelen sara kelen de tɔgɔ ye ni bɛ se k'a kuma fɔ A sara kelen kuma cayara. voilà n bɛ se ka kuma in fɔ o cogo la ten Ouais. bon ale y'a fɔ an ka conseiller juridique ye maître Amadou Touré notaire k'ayiwa ko maître a ka papiyew filɛ nin bâtiment in ma se ka feere an ka fɔcogo la sariya la i ɲɛ dɔn mun na maître ko k'an bɛ don min na i k'o don Mali code domanial la ka bâtiment feere concurrence la bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔta o tɛ yen a bɛ dugukolo jalan de kan ko dɔw y a un vide juridique o tuma la ni Mali bɛ ni juge bɛ laada ye min ye an bɛ taa Faransi gafew lajɛ N'o ye min fɔ. n'o ye min fɔ an b'an tugu o la alors Faransi gafew ye min fɔ ale y'o tugu a la ale bɛɛ tugu a la k'a yira ko min bɛ se ka bɛn an k'a kɛ feere direct ye a tigi ma Ni min nana i b'a sa. an k'a kɛ feere direct ye a tigi ma ka san 2 ɲini a tigi fɛ a k'o to an ma an ka se n'a sɔrɔ gouvernement ka mɔgɔ b'a so kɔnɔ an ka se ka taa ka ni conseil d'administration tɛ n'a man d'u la aw man kan ka nin kɛ gouvernement t'a dɔn n'a dira ACI ma kaban a bɛ ACI ka sariya de kɔnɔ conseil d'administration ka sariya kɔnɔ conseil d'administration de jɛnna ni a ka conseil juridique ye k'a fɔ gouvernement ka feere cogo tɛ bɛn PDG a feere nin cogo in na donc ni Sani feere kɛcogo yɛlɛmana dɛ. n'a bɛ yɛlɛma ka kɛ PDG ni conseil d'administration de bɛ sigi. responsable du gouvernement ɲɛna PDG kelen tɛ wa o y'olu ka faamuya ye an bɛ droit de la o droit faamuya cogo a faamuya cogo ka ca anw ka faamuya bɛ nin ka faamuya bɛ yen végétarien fana nana o ka faamuya bɛ yen en tout cas immeuble ninnu feerela tɛ mɔgɔw ma direct la n y'a mɛn kuma ninnu fana kɔnɔ ko dakamana sow dɔ u sɔngɔ dagasira k'u jasi k'u fili
nga tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye gouvernement ka so dɔ ye tiɲɛ mais Dakamana so ka dɔgɔ la so ninnu na wa Tankolola so cɛjugu ni tɔlikɔrɔ ni kirikɔrɔ baden de b'u la e yɛrɛ ka taa conseil supérieur de communication lajɛ Végal ka fɛn filɛ nin ye yan u photow filɛ voilà ni ko ni y'u yira u k'u lajɛ nin tɔliso ye ninnu ye mun ye so ɲuman dɔ b'u la dɛ maa bɛɛ tɛ mɔgɔw ye min fɔ a mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko Dakamana so don o t'a bɛɛ ye ne yɛrɛ bɛ so min feereli ne tun ɲɛna n'o tun man kan ka kɛ o tɛ pas so ka ɲi dɛ a so kɛra min ye Mali jamana kɔnɔ so in dɔn ni mɔgɔ min bɛ Bagadaji Bewa o ɲɔgɔn na o suguba yɔrɔ la ale tun ɲɛsinnen b'o ma Jean-Marie Kɔnɛ yɛrɛ tun bɛ so in kɔnɔ Mali ministre b'a mɔgɔ bolo so in kɔnɔ sani Modibo Keyita ka taa assemblée ka taa Mali indépendance fɔ a n'a jɛɲɔgɔn ye ɲɔgɔn ye de ka indépendance texte sɛbɛn olu ye lieu historique de témoignage de oui a yira yɔrɔ kɛra cogo min na a bɛ se ka yɔrɔ in na hali n'a yɔrɔ bɛ ci ka kɛ mémoire musée sugu dɔ ye a ka ko o kana feere nka o cira k'o feere ka ban wa tɛ fɔ ka jɔ k'a kɛ a filɛ suguba la tɛ suguba la Sahel vert kɛrɛfɛla la yen i b'a ye belebele a falen don butigi ni fɛnw na n ko bɛɛ y'i ta ci k'a jɔ wa tiɲɛ la n'u y'a san n'u mana so jɔ u ye sunumanbaw de jɔ o la belebelebaw ɲumanbaw u y'a jɔ a fɔra ɲɛna cogo min na i ka tɛmɛ o kan yɛrɛ donc sisan nɔ ɲininkali saba bɛ ne bolo mɔgɔw k'o jaabi jɔn ko ko ka so feere faamaw jɔn ye sow sugandi faamaw jɔn y'a sɔngɔ fɔ faamaw ni jalaki y'o kɔnɔ jɔn nɔ ye faamaw de nɔ ye ni so tun man kan ka feere faamaw de bɛ jalaki ni so mun tun man kan ka sugandi faamaw de filila sugandi la ni so sɔngɔ jasira faamaw de y'a jasi mais est ce que o t'a ase n'o t'o ye sama mais n'u u nana ni so ninnu n'u sɔngɔ ka na da aw ma ni gouvernement y'a jalatigɛ cogo min na aw kan ka baara kɛ o cogo de la awɔ foyi tɛ aw tɛ se ka anw bɛ se min jalaki ye ACI ye gouvernement ka mɔgɔw bolo ani vérificateur bolo ACI ma so ninnu feere concurrence la n'o tɛ vérificateur ma a ka rapport filɛ nin ye n b'a copie t'i bolo a m'a fɔ abada ko ka feere dabila a m'a fɔ abada ko feere ma bɛn a ye fɛn damadɔ fɔ ACI kan a ko ACI i jalaki dɔn i ka so ninnu feere k'a sɔrɔ i m'a bila concurrence la i jalaki dɔn i ye so ninnu feere wari tun kan ka bila compte min kɔnɔ i m'a bila o kɔnɔ i y'a bila i yɛrɛ ka compte kɔnɔ o de ye ACI ka jalaki belebele ye wa ACI b'a jaabi. aw tuma wari taara bila compte jumɛn kɔnɔ. a bilala ACI yɛrɛ ka compte kɔnɔ. o kɔ k'a bila gouvernement ka compte kɔnɔ mun na a bɛ na ACI ka compte kɔnɔ olu tɛ gestionnaire ye ACI ye société gɛlɛya b'a la. N'i ka wari bɛ banque la ni banque ye warimuguso dɔ bɛ ka bila i kun ka mouvement a bɛ juru ju la a bɛ ko caman nɔgɔya ACI ye gouvernement kɛ wari kɛ ko o de kɛ ban fila ye banque a b'a yɛrɛkɛ mɔgɔw ye k'a mɔgɔw donna a kɔ ka gouvernement ta di a ma kɔfɛ jalaki sabanan min nana ACI la ne bolo o de ye jalaki bɛɛ la kolomayɔrɔ ye immeuble 22 feerela a wari bɛɛ ma di gouvernement ma 4 milliards ma di gouvernement 4 milliards 600 ou 800 et quelques. O ma joli dira. Des 22 milliards, c'est 17 milliards et quelques qu'on a donné au gouvernement. A wari tɔ taara min. O tora ACI kɔnɔ yan. A ma kɛ ne tile la. Mɔgɔw t'o de dɔn. Bâtiment ninnu ne nin fɛn nin ko si ma. I bɛ gɛrɛ micro la. Nin ko ninnu si ma kɛ ne tile la. Kalifa de tun bɛ yen. A feerelaw de tile la. Olu de y'a feere u ma wari versé. Ne ye den kelen min feere n y'a wari bɛɛ versé. O yɔrɔ jumɛn ye. Min filɛ tous les trésors la ka Malimak fanfɛla la o kelen 1 milliard 237 millions. o sɛbɛn bɛ yen wa. o jɛya k'i ma o feeredonw fana f'i ye an y'a feere ka wari bɛɛ verser gouvernement ma donc min bɛ fɔ nin yɔrɔnin na fɔlɔ bâtiment public kan ko tiɲɛbaga ye gouvernement yɛrɛ de ye. ale ye jago kɛ feere sɛcogo falen. ayi ayi. ale y'a dɔn ale de kan k'a dɔn ko fɛn feeretaw tɛ. so minnu don u man ka feere fɔlɔ. aw de fɔlɔ kan k'a dɔn so in mara bɛ gouvernement de bolo ministère des domaines et de l'état de bolo so ninnu bɛ inventaire b'ale de bolo u lahala mun bɛ luwanse la mun tɛ luwanse la wari mun bɛ na ani san o san wari bɛ bɔ ka di entreprise ma a ye tout entretien kɛ o marché yɛrɛ bɛ yen l'entretien des bâtiments publics mun bɛ BTP kɛ o b'o f'i ye san o marché o bɛ di. aw ma se k'a fɔ aw ka ministre sagara ye mun na a karisa
nin so tɛ fɛn ta mais est-ce que transition de kun tɛ o y'a sɔrɔ hali bi an bɛ bi transition na o kɔrɔ ye ko domaine tɛ marché a bɛ marché u taara sow ci yɛrɛ transition ma taa so ci aéroport la taara ka domaine urbanisme bila ka ko in labɔ k'a ci wa donc o tɛ mɔgɔ bɔ ko la o ne ye ko in jateminɛ nalen ka na sɔrɔ vérificateur ka kuma bɛ yen ni n ko bon fɛn kelen bɛ jamana kɔnɔ ni vérificateur ye kuma min kɔ i n'a fɔ kuranɛ ye kuma kan n'ale ba hakilina de di a bɛ kuma min bɛɛ fɔ o bɛɛ tɛ sababa ye han vérificateur ka kuma a bɛɛ tɛ sababa ye kuranɛ kolo tɛ kuranɛ kolo tɛ e m'a ye a bɛ fɛn caman kɛ o ɲɛna ko n'an b'a dɔn a bɛ se juge fɛ yen baara tɛ se ka kɛ n'a ye ŋaniya don ŋaniya tɛ baara kɛ tribunal la o kɛwale de bɛ baara kɛ f'i ka na ni preuve ye anw y'a jateminɛ anw b'a jateminɛ a bɛ tan a bɛ tan o ye kuma de ye ne bolo ni vérificateur tun bɛ baara in kɛ ne b'a ka kuma sɔn fɛn kelen dɔrɔn de la a feerela a wari bɛɛ ma di mun na fo wari ka ɲini a wariw kɛra min a kɛra ka mun kɛ n'o tɛ feere cogoya falen ACI fɛ sariya la ACI jo don sariya la ACI directeur do don k'a feere o cogo la wa kuma filanan min fɔ so ɲumanya ka bɔ yen k'u y'u sɔngɔ jasi n balimakɛ a don na 2013 mɔgɔ caman ko ko sɔrɔ a ma feere sɔngɔ la sɔngɔ min y'u ɲɛnamaw dɔ lamɛn un terrain de 700 mètres carrés ne ye min feere a été vendu à 1 milliard 237 so kuntan de b'a kan so min b'a kan ne y'a feere n'o ɲɛdɔn parce que sariya ko mɔgɔ min b'a so kɔnɔ i ka so wɛrɛ jɔ a ye ne ye samara wele a ye lɛtiri ci min bɛ a service min bɛ so kɔnɔ ko aw kan ka bɔ yen a y'a fɔ n ye aw bɛ so sugu min fɛ n k'a jɔ k'a d'aw ma ka taa minnu tun b'a kɔnɔ f'u ye plan kɛ ka tila ka so ninnu ye ACI 2000 la u ka ministère des finances kɛrɛfɛ n b'o san k'o d'aw ma k'a labɛn aw ka plan na aw ka yɛlɛma pour que ka se ka yɔrɔ in ta 700 mètres carrés à 1 milliard 200 Kasim o mètre carré ye joli ye nka yɔrɔ fana ayi a don na 2013 bi 2013 hali ACI kɔnɔ 2013 terrain tun tɛ 300 000 le mètre carré nka terrain min bɛ minimum min fira gouvernement tɔgɔ la de 250 000 le mètre carré à 500 000 le mètre carré. i yɛrɛ ka kuma o si tɛ problème ye o munna a musaka de ma se ka don faso kɔnɔ awɔ n bɛ ka ko kelen-kelen ko ka sɛnsɛn de kuma min bɛ dugu kɔnɔ ACI nɔ tɛ bâtiment feereli ye gouvernement nɔgɔw de y'o kɛ a sugandili a feereli décision a sugandili a sɔngɔ fɔli n'o jasira o sɔrɔla gouvernement na o ma sɔrɔ ACI la filanan n'u ko ko sɔngɔ jasira olu tɛ dugukolo ko kalama a wagati so ninnu caman terrain de valeur d'u ma n'o tɛ so mun b'a sanfɛ so kolon don nka ACI ni i ye min fɔ wari kɔni bɛɛ ma di ne b'o yɔrɔ de nɔfɛ mun de la o ma kɛ o ye o baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ye a tigi welela pôle économique la o plainte kɛra Kalifa contre la pôle économique la a taara o ye dossier classé non lieu daliya tun bɛ juge bolo mais wari koɲɛ in ma hakili la plainte min kɛra a kan wari koɲɛ in tun t'a la a attaquera de k'a ma so ninnu feere a cogo la a ye faso ka nafolo lakari juge y'a yɛrɛ ale m'a lakari dɛ faso de y'a lakari wɛrɛtigi nana ka misi ye k'a ka misi di ko k'a feere a ye feere kan fɔ n'a a y'a ka misi jasi o y'a nɔ ye bâtiment public ko la kuma ko yɔrɔnin datugu sanna i ka kuma di mɔgɔw ma ne Madu Konate cɛnin nɔ tɛ a ma kɛ n tilela dugu kɔnɔ a bɛ ka fɔ ale ye nin fana feere ne nana feerelen sɔrɔ e ye kelen de feere ne ye kelen min feere n y'o wari di a papier fana bɛ yen o papier bɛ yen o feereli ma bɛn ministre Berté ma a ye lettre ci ma ministre Berté Aluwa awɔ a ko mun na i ye bâtiment in feere vérificateur ka rapport kɔfɛ n y'a jaabi n ko monsieur le ministre vérificateur m'a fɔ k'a kana feere e min ta ye nafolo ye e ma lettre ci ne ma ko feere jɔ ministre des finances min ta ye nafolo ye o fana ma lettre ci ne ma ko feere jɔ vérificateur ko de k'an m'a feere concurrence la n ko bon ne y'a feere ka da la ACI conseil juridique ko gouvernement ka feere cogo tɛ marché n ko wa ni wari bɛ versé a ko o ma bɛn ma i bɛ feere kelen n'i y'o feere kelen min kɛ i b'a bɔtɔ n ko n'i y'o bɔtɔ i bɛ feere bɛɛ tɔ bɔtɔ wa feere ninnu tɛ se ka bɔtɔ tun mɔgɔ ye jɔli kɛ ka ban jɔli ka bɔ yen titre foncier tɛ commerçant de bɛ dugukolo san fu so san fu la ten yan a titre foncier bɛɛ bɛ banques la dɔw y'a feere mɔgɔ 2 3 ma a tigi yɛlɛmana
dɔw yɛrɛ bɛ banque kɔnɔ min tɛ Mali kɔnɔ ministre kura nalen jɔn kɛ ne y'a kuma k'a n'a ka segin a la n'aw ma n ko diɲɛ bɛ wuli aw tɛ se ka ninnu feere bɔgɔtɔ min bɛ se ka kɛ so min bɛ yen n'olu ma ci fɔlɔ aw b'olu expertise kuraya k'a lajɛ n'a sɔngɔ nagasilen don n'a ma nagasi n'a nagasira min kan ka fara k'aw b'o fara so min cira kaban fɛn min tɛ o expertise bɛ se ka kɛ tugun aw b'o dugukolo de lajɛ a dugukolo bɛ a cogo la min fɔra surface min don o don wa surface min parce que feerekɛla a fɔra bâtiment min b'a kan o ye nin ye dugukolo o ye o valeur ye nin ye est ce que dugukolo valeur ni a b'a cogo la aw bɛ ajustement kɛ n'o tɛ hali n'aw ye juge bila yan k'a kow tiɲɛ Mali bɛ OHADA de la u bɛ taa cour de la CEDEAO la u bɛ gagner parce que gouvernement de y'a ta a yɛrɛ ma k'a feere u ma. O papiers bɛ yen. Wa u mana karaba u taara ɲini u sigiyɔrɔw la de parce que a ko sanbaga tɛ bɛɛ ye nafolobatigi damadɔw bɛ yen u taara olu de ɲini karisa nin bɛ feere la i b'a san wa i b'a san wa sanbaga ka défaut t'a la. Ayiwa mais o bɛɛ la ase an ma bɔ aw ka feereliw la dɛ parce que an y'a ye k'a fɔ espace vert minnu bɛ yen ni olu kun kan ka to yen olu bɛɛ aw y'u bɛɛ tɔnɔmada k'u falen mɔgɔw yɛrɛ kan ka to u reposer yɔrɔ minnu na a y'u bɛɛ yɛlɛma k'u morceler k'u feere mun na. Bon 2015 sanni ka s'o ma ale ni bâtiment public in jɛlen bɛ fɛn kelen na a bɛɛ ye mandat ko de ye. gouvernement de y'o fana laɲini wa. i dɔn gouvernement yɛrɛ tɛ dɛ gouverneur ani maire ACI bɛ dugukolo fɛn fɛn feere aw ka da la ACI ta tɛ ACI bɛ komi coxeur de gouvernement de bɛ hali ni bɛ ACI TF bɛ mɔgɔ min bolo f'a y'a k'a lajɛ a bɛ bɔ gouvernement tɔgɔ de la ka na ale tɔgɔ la titre foncier foyi t'a ACI tɔgɔ la n'i y'a dugukolo san bi ne b'a e ka titre dilan o y'a sɔrɔ titre bɔra gouvernement de tɔgɔ la n b'a bɔ gouvernement tɔgɔ la k'a k'e tɔgɔ la parce que ne ta tɛ. N'a se dugukolo fɛn fɛn fɛ a bɛ 10 ou 12% de t'a la o de y'a yɛrɛ ta ye a tɔ bɛ gouvernement ta ye bon ACI fana n'a bɛ lotissement kɛ urbanisme de bɛ lotissement plan validé a bɛ fɔ plan d'urbanisation na Ivoire yɛrɛ ye nin ye espace vert ye nin ye place publique ye nin ye école-so dɔgɔtɔrɔso o b'a fɔ ma équipement nin y'o ye nka code ko olu bɛɛ bɛ se ka falen ka kɛ siso walima jagokɛyɔrɔ ye charte dɔw la min ye espace vert ye il faut que gouverneur ni mairie ni commune min bɛ yen o conseil communal dafalen ka jɛn n'a ye sigiɲɔgɔn minnu fana bɛ espace vert la n'olu ka du san ka nata ko n ka du ɲɛsinnen bɛ espace vert la n bɛ lafiya la fo enquête ka kɛ k'olu fana kunnafoni ta ka fɛn ta aw sɔnna wa o enquête bɛɛ de kɛra 2015 au cas 2015 donc on a son été assez 2015 on a son été assez là ça m'a fait assez PDG en 2015 tout le monde assez là en tant que président de la chambre de commerce à l'assemblée générale parce que la chambre est actionnaire. Ensuite était PDG. Voilà, on a son été PDG Khalifa Sissoko est PDG à l'histoire faire un code de morcellement mise à jour de 2015 l'année on a sur 2018 53 parcelles liées à TF principal a bien fait là. Donc, espace bien fait là. Ne trop tissé qu'à yola, la kewale tissé qu'à yola. Ma ordre. Bon, il y a même la tournée. Oui. Au espace zéro fallait là, qu'à faire. Ni mairie ni gouvernement qui y a marié, assez à faire. Ni n'allez, d'autres ça, ou tout ça là, non, au titre ma bon. Ne ye cadastre directeur ɲininka n ko mais hali bi mun na aw tɛ autorisation de ka n'u titre de a ko PDG min kɛli kɔfɛ yan an bɛ segin o de kan an bɛ se ka dɔw bɔ mais dɔw tɛ se ka bɔ par exemple place publique loi yɛrɛ de y'o bali k'o tɛ yɛlɛma wa n'u bɛ yɛlɛma o bɛ kɛ forobafɛn dɔ de ye. O tɛ se ka morceler. voilà o tɛ se ka kɛ dɔ yɛrɛ ka ko ye a ko i kayi ko kan cogo o cogo n t'o kɛ n ko bon n y'o bila an b'o tigiw ka wari ɲini. A ko bon bɛ espace vert mun fana feereli yamaruya ye sigiɲɔgɔn tɛ n'u na basa n'u sigiɲɔgɔn bɛ n'u na n'i y'a yamaruya sigiɲɔgɔn b'a attaquer tribunal la. U bɛ dɔ sɔrɔ. donc ale y'a jɛ sigiɲɔgɔn tɛ n'u na a y'o yamaruya di n'i y'olu ka ne y'a sɔrɔ a feerela dɛ n'i y'olu ka titre foncier bɔ wa espace vert la damadɔni tun b'a la o tigiw fana tun b'a wari dafa parce que denjuguya sanni dɔ tun bɛ ACI la à l'époque. A fɔra ko parcelle bɛ feere 30
e bɛna dɔrɔmɛ 1 d'a kun kɔrɔ maminali quoi ko n y'a san i bɛ san 2 3 kɛ i fana bɛ ka client ɲini ka spéculer n'a ye i b'a fɛ k'a feere k'a sɔrɔ e m'a san yɛrɛ e dɔrɔmɛ 1 min di o kama a bɛ fɔ k'e y'a san e bɛ taa feerebaga ɲini 50 100 ne nan'o de sɔrɔ yen n ko tɛ se ka kɛ mɔgɔ baw ta b'a la mɔgɔ gansanw ta b'a la ne y'a bɛɛ gosi k'a feere ka tila ka dɔ fa n sɔngɔ kan k'a feere diɲɛ la yɔrɔnin kelen ka wari verser ne ka kɛlɛ yɛrɛ daminɛna ACI la ka ne juguya k'an kɛlɛ ACI la faama ni fantan ni escroc foncier fɛ a daminɛ n'o 2015 terrain bɔsiw la. ayiwa espace min bɛ yen n'a fɔ ma ko ban verte o feerela i tile la dɛ yiriw b'a kɔnɔ san 100 kun b'olu la san 100 ni kɔ kun b'o la o feerela i tile la. o feerela ne tile la nka ne m'a feere ACI m'a feere. cogo di. mɔgɔ dɔw tun b'a nɔfɛ o de ye taara premier ministre fɛ yen premier ministre ye lettre ci ne ka ministre ma dɔw kalifa PDG de kɛra ministre ye ko k'a fɔ ne ye ko n ka yɔrɔ in yɛlɛma ka kɛ parcelle ye k'a d'a ma ne y'a o jaabi n ko yɔrɔ in tɛ se ka yɛlɛma fɔlɔ a kelen de ye espace vert ye ACI bɛɛ fiɲɛminɛ yɔrɔ tɛ yen n'ale tɛ n ko filanan aw b'a dɔn min y'a to a tora yen wa tuyau dɔ de bɛ bɔ station de pompage la Bakɔ Jikɔrɔni ka yɛlɛn ka taa Kati dɔgɔtɔrɔso ni sɔrɔdasi so bɛɛ sɔn ji la a to kun y'o de ye wa pine belebelew de don e ne bɛ se k'an jɔ a kɔnɔ mun i b'a n'i bɛ badinga dɔn kosɛbɛ pɔn Isiaka fanfɛla ninnu na i b'a ci o belebele ten to a jukɔrɔla la ka taa o tuyau in de don n ko ni aw ye o feere n'o tigiw bɛ n'o jɔ tuyau bɛ yɔrɔ min na o b'a jɔ cogo di. u b'a kari kɛ. alors comme u bɛ se ko la ministre ne wele ko a bɛɛ n'a ta i ye nin gɛlɛya fɛn fɛn fɔ o bɛɛ n'a ta a ɲɛɲini ta énergie voix aw b'a kɛ cogo min na aw k'a kɛ ten yɔrɔ in ka yɛlɛma ka kɛ parcelle ye ka di mɔgɔw ma parce que a si tun tɛ fantan ye mun tun bɛ k'a ɲini a si tun tɛ fantan ye n'i yɛrɛ tɛ faama i ye faama dɔgɔnin i ye faama muso ye i ye faama balima ye ou bien i ye faama teri ye i t'a sɔrɔ a bɛɛ tun y'o de ye ne ko n k'a tɛ kɛ ne ko ministre ma a tɛ kɛ mun b'a san u nana et pourtant ça ka yɔrɔ ninnu kelen kelen min feerela n'i y'a bila ACI sɔngɔ la u bɛ san 2 milliards mais u y'u san wa 30 millions 150 millions millions 150 wala anw ma feere ne ko a tɛ feere min na ministre yɛrɛ lettre ci domaine ma k'u k'a feere u ma a titre bɛ mɔgɔ min bolo u ɲininka domaine de y'a feere u ma ACI m'a feere u ma. u y'o pan o kunna wa. oui décret domaine de y'a feere u ma ne tɛ sango ACI wa o yɛrɛ sen fɛ ne ye lettre ci alu Berete nalen k'a f'a ye n'u ma ɲa u y'an ka yɔrɔ ta k'a feere ACI de ye wari bɔ k'a yɔrɔ labɛn ka espace vert labɔ u k'an wari segin ma alu ye lettre ci domaine na que effectivement an ka wari kan ka segin mais a tɛ segin parce que état fana ka juru caman bɛ ACI la ne y'a faamu o de la a ma segin espace bande verte a bɛ daminɛ Sheraton da la ka na tɛmɛ clinique Pasteur la ka taa laban palais de sport la a bɛ tɛmɛ nord sud fana fɛ anw m'a feere domaine de y'a feere o espace vert ninnu ACI m'a feere san wele k'a feere mais kɛcogo fɛ ko b'a fɔ ACI y'a kɛ ACI y'a kɛ ne de tun ye a wagati PDG Konate y'a feere Konate an jigi tiɲɛ fo dɔ b'a fɔ nin cɛ an bɛ bonya nin ma dɛ i ye silamɛya nin ma dɛ ne ka baara tɛ a bɛ komi wulwulu bɔla n'i nana wulwulu dɔgɔlen sɔrɔ n'i y'a bɔ a jɛra cogo cogo i kasa ka bɔ n'i ye société tolilen sɔrɔ i kɛ cogo cogo i n'a kasago bɛ taa. ayiwa o kasago in na est ce que société in yɛrɛ bɛ se ka kɛ société y'a kɔfɛ est ce que a ma taa faillite la ka ban. a taara faillite la wa ne b'o fɔlɔ f'i ye ne nana o faillite sɔrɔ ne de ye faillite in ko fɔ a tun dogolen don. cogo di ta. ne numera ne fanga ne baara daminɛ mars 2018 ne ye conseil d'administration kɛ exercice 2017 kan ne de commissaire au compte wele n ko n terikɛ ne ɲɛ i ka bilan kalan n bɛ fiɲɛ dɔ y'a la n m'a faamu a ko mun na n ko an ma perte kɛ dɛ an cogona de ka manankun dun k'a ban ka waliwari dun k'a ban mais o tɛ ka bɔ e ka ko in na. ale tɛ k'o fɔ. a ko mun tun bɛ fɔlɔ o tun tɛ sɔn a fɔli ma an ka kɔntan kan tun bɛna tiɲɛ a kama a mankan na n ko bɔn ne t'o mɔgɔ ye a bɔ kɛnɛ kan a ko n ka bɔ PDG a kana dogo n k'a bɔ kɛnɛ kan a nana n'a ye moins 800 millions ne ko n k'a ka ca n'o ye
comptabilité avec Fumako, inventaire des stocks. En taille fait un immobilier. Au lieu qu'il est entre 1,2 milliard de faillite. Nous l'année à conseil d'administration immobilier. Nous avons kalamba de wa tara dugora de société T wa dala. N'a une situation sur banque T du gouvernement. Sans flabamou anga na flo ni ga blano la non te souhaiter le datum. Ne sera là quand l'être ministre des finances la ministre bien quand fou société ben la hala de là. Avec faillite là. Assez. Ni le sauver kanisi no ibekai ni afai akon malu ibe ya fama ne tuma de ko ni bebe ni bla problème no no ngamba ni bo faillite mo uta de faillite de ministre société ma ça lié 1 million 1 franc que faillite bi simi parti de gain au parti fana na fa 1 franc le ko ga dinga do se ka dinga do datu abe dunya do ka dunya ce qui fait que les gars sens va ko ko yero ya ke jago te se ka ke kanye anga tono mancha kungo ga chali tono donc parti beke ni a perdu fra ni wonka do be fra faillite ka faut que ta 3 milliards bon 2020 31 décembre au 30 ans une société na flo besi Angola no masi so ba datu ou be wetti ni ala les ferrets doit le fort nos sociétés m'ont 10 milliards là quand il y aura une date nous gestion en finance au bas de bas le coût de l'accordéon c'est-à-dire que nous avons des sociétés boulot à tes actionnaires boulot ni actionnaire doit cas du société là au cas du bêta quand des sociétés ma quand au date parce que nous au date na banque c'est cas du douana on me baraka que quand même ça soma koma donc on ta faillite là ne boira au makemina comme délai sera soma koma loi la ne be boui ne boira au tour là mo ben a kana nyani o nyani trop fana la ou fila parce que les plans me posé à kaila qu'on a du bois de ato bama parce que ka dam na cabinet ko ka ta fama ko la we ou ne be kila la ni sina o ka namba ko ko mo besa asi bakela go fi ou benefe ou tenefe ou ba donner mana namba ke mana ke ou ba donner nana escroc fin to me associé prophète ani sauter le kono ani fama kunda nya bekele ka be mo sa fala fodo la wa ise kale do kasola PDG Koutro faut escroc do tara justifier ministre de a demain neni ministre de l'aide confidentielle nike ko dama akati plein justifier koni banque ale ka hake dama au juge pendant venir wile qui banga kasa hake dama wani ici tima ibi banko reçoit ibi do kasola ala de ne dema do ane ka kasola de sarendla Moussa Bouakarba qui est secrétaire d'État au déclaration oui quand qui s'est kasoma nous de wile Kati Moussa ngu flek kan ko ina ben kama ale ta malik fi yoni kele malik procureur wile ko no ta ni PG kasola ben na uche ama ma shu ama ma namba kasola don ko ke a ni boto ko flek kasola adu Musa Basrabu ni mama ya fi ni de ministre ye ni de afa bengalo Musa ba ni bo kasola bu namba to kele kama assez de société il kana ki wala ibeke subran dinadi non ti tise ka amna bo est-ce que asigira kamunka est-ce que mo sera blaka ba asega na fanyo tuku parce que abna fo si ça ne boira ka solution ni toi au solution faut do ka so ka no to kelente barakati jurube ka cha voilà junu mu flani mais na fini assez ta domina assez banque dollar on devait 22 milliards de dettes 22 milliards. On avait assez sommé en Moulanga Siaïla. On avait 845 millions de loyers impayés. Au sens c'est pas qu'on mais du banque bedroom ça faut qu'à 9 milliards. Quelqu'un tu me dois c'est l'enfant pour le Fouquet. Bois de sous le Siaïla. Ni mali la tête du nan tise ay sanwulu la de gasé là à te loyer ça. Gembara tal. Obangu est parti à Oma. Obe. Almi a ngini ka kela wakati o fana tuna do kasola o Tunisien keka sababu la.
ni nin bɛɛ de gɛn mafia dɔw de don u bɛ na yen u bɛ dumuni kɛ yen fu u b'u sago kɛ ACI la loyer tɛ sara u bɛ dugukolo ta fu n t'a n'i y'a kɔlɔsi waati la journal dɔ bɛ yen ko le témoin ye quoi la o de fɔlɔ bɛ ne dɔgɔya tuma bɛɛ escroc ninnu ka mɔgɔ de u bɛ taa d'o ma a dɔgɔya ale yɛrɛ ACI zone dɔ ye. cogo di an confrère don dɛ. awɔ terrain bɛ di baarakɛlaw ma sɔngɔ min na ACI directeur ye terrain d'ale ma o sɔngɔ la fu faraki. n ko n tɛ terrain papier di f'a k'a dafa contrat fu tun dira ma ko kalo wɔɔrɔ o kalo wɔɔrɔ a ka magasin dɔ kɛ ACI kunna 8 millions par an ne nana a ma se ka magasin kelen yɛrɛ n y'o contrat annulé voilà o ye ne kɛlɛkun dɔw fɛ olu journal fila don ale ni aujourd'hui olu de tun bɛ ne dɔgɔya parce que aujourd'hui n ye n ban dɔrɔn k'a bɔ ɲuman d'u ma n ko n bɛ sɛgɛn na n tɛ se ka dɔ fara charge kan donc ni escroc. i kan ka se ka contrat di journal ma de parce que au moins journal fana bɛ balo o de la o. journal fana taga la o. ne ba kuma yɛrɛ datugu a bɛ ko kuma wali kuma n ko de gestion ye ne nana ne y'a sɔrɔ an bɛ dépenser ordinaire min kɛ dɛ c'était 329 millions par an ne y'a to 50 millions la bi o tɛ se ka kɛ f'i ka mɔgɔw ka contrat gosi o. e tɛ sa a bɛna t'o la. a bɛ t'o la parce que min bɛ yen bi ne ɲɛna mɔgɔ ɲɛnama don a tɛ sɔn o ma o mɔgɔ sugu tɛ mɔgɔ de b'i jugu caya u b'a yɛlɛma k'a kɛ i n'a fɔ e de ye société in ci e de nɔ dɔn société in cili ye sababu saba de ye a fɔlɔ ye faama kunda ni sɛbɛn mun kɛra ACI kunna a conseil ninnu caman ACI dugukolo suɲɛ k'a kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka kolankolon caman ka PDG bila la comme fonctionnaire dɔn n'u m'a kɛ u b'a dɔn u bɛ gɛn u place la ni wɛrɛtigiw ko misigɛnna ma misi dɔ labɔ su fɛ a bɔtɔla bɛ bɔ ni dɔ y'a yɛrɛ ye PDG fana bɛ se ka affaire min k'a yɛrɛ ani baarakɛlaw u b'u ka affaire ninnu kɛ. e nan'i sen da o bɛɛ kan wa. bɛɛ hali mun tɛ ne fɛ ACI la baarakɛlaw la u b'a f'i ye ko n'u ka namara de tiɲɛ.